Ini to anor nilet ni director ini Borno district onek bar zaman jak abo খুব কাহাম চিনি বাগৈ কারণ চিনি বিশেষ করে যারা কলেজে পড়ি তংনাই নিয়া খাইবা মাধ্যমিক পাস খাইयै বা 12 পাস খাইयै বিএ পাস খাইयै যারা কম্পিউটার শ্রেণী নাই যারা মুসুমনাই রক yang kairang pusa kurui sereng mayarok borong no coba cu kelainnya bagai borok ekdom খুব কম কষ্ট পাই না মানে কম পুষা বলতে পুষা নাই ওই borok যেন কম্পিউটার serengই মানথুম আবো হনিনো जों एडिसि हापां ताई निलिट borok ni जों kaisa mung sakor khaima tungchin bubagra katabu ketal khlaiयै khwai district o kaisa khlaijangnai nagar sardar poddobil nagar sardar aro kaisa school tongo aro enrollment committee thaka borokno tola toninai sakao kaisa nilet ni aro center khlaijaknai aboni ulo जों teke jaga thiklaika je kumarghat unukuti district ni bisingo je raskandikana nodiapur kaisa bazar tongo aro chinagi subjonal office kesam tau ke ketal ududun khaikachin bubagra aro kaisa nai ga o jaga tabu khumologo bahaino je tabu sports hostel je borok chalu khaito mani abo jaga kulogli asige student bangka ga abono tabu tinini simil chung jaga naikya chairman subjonal khumulung bobai bokok salaikya 4টা room supermarket o sungno renai singaro kobama computer bar aro rejangnai gaitini oroni degree college ba onnano college ni ba college yapano jara internship khainai rok borno bo o jaga tungjangnai o jaga phorongjangnai borbo line romnai tong gagi jekhane 50 jona per day 50 jona khlaima ma jaga chengtau per day o ontoto 200 student no sung sepsap rimanai gabono tino chungtini oro chini PU education deputy PU soho nilet ni je কর্মকর্তা rok বিশেষ করে samungtan director tai jar incharge Mr. Rupini soho kok salai anglaikya buskangni 3 tarik March dul jatra ni salsani sekan khwaini nagar sardaro chung o nilet ni je college মানে যে সেন্টার নো जों উদ্বোধন খাইনাই আরো বিশেষ করে মানজাংনাই চিনি এমএলএ রঞ্জিত বর্মা চিনি ইএম চিনি সুহেল দেববর্মা आंनि जिबो थांनाय তাই आंनि डिपार्टमेंट যে প্রিন্সিপাল অফিসার বর্তমানাय অমাইকাই আরনি চিনি যারা হদানি সমতানাय রনবো जों सानाय যেন ফহম দদম খ্লাयै স্টুডেন্ট गोबां मानजांमानि बिसिंतै जोंहा 3 तारिखनि मार्च सेन्ट्रानो खुलगरि मानानि खुलगनानि बागै जों तिनि अर कायसा डिसिसन नालाय जाका आबोनो तिनि जों अर कक सालायमोन सांका खुमलंग हेडक्वार्टर को बुफुदो सेंदां मावो जेता खुमलंग हेडक्वार्टर जों ताबु जे जागा दङ आबो ता फाइनाल लङै बबाय बरबाय जों कायसा आरो जों सिंगो मांगो जुनाल साब जुनाल अफिस बाय जों कायसा एग्रीमेंट मांगो कय बसरनि बागै जों आरो दंनाय এবং जों आरो কয়েক লক্ষ খরচ খাই जों आरो साजोबनाय खुमलंग कारण चिनि हेड ऑफिस हेडक्वार्टर चिनि साइतांगा चिनि सिटी ओ सिटी ओ जदि न कबामा ताबुने ओ जरांका कंप्यूटर जुग शॉर्ट हैंड থেকে চেঙিনাই ডিটিপি থেকে যত বেরেম নে অর শ্রেণানি তাবু আবসারতে কোনো তাই কুসকরি নং টিচাर পাंखायदि জিআরপিটি পা খাইनाम थांदि माने जे कोनो परीक्षाफोर ना थांदि आबो नांनायनो आबो तंना नांनायनो ए आबोनि बागैनो जों मानसुका अर कतर जागा नाहारै जों अरते स्टुडेन्ट गोबां खायो डाइरेक्टर निलित नि बसाका तैबो रां मिनिस्ट्री अफ इलेक्ट्रनिक्स एंड इनफरमेशन टेक्नोलॉजी नि आरोनि जे तंमानि डाइरेक्टर बसाका इनखेबो
नर्थ इस्टनि कायसा प्रग्राम दङ आरो थाङैनो अबरन टाइप कतर खायनाय बागै फान तुबुनाय नायथक खायनाय साजौनाय बरनि जे बास फेयारक माग्रा चीन बरना माग्रा बास रुई फान स्टुडेन्ट तुबुई तुनि रिनानि आबो परक ताबुक जेखाने चीनर जे आर के नगर जे तमनि आबो तो कलेज आरो हইতে बरक निनि এই रासन दाइजर गारि रक फ्रि रितुम चीन बरनो तुबुनानि रिनानि आगरतलानि तुबुनानि रिनानि अबायरका अबनि सेपसन बागै তিনি খুব কাহাম খাইয়ে আলোচনা খাইলে জাকাতা